Yo quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1. I want you to follow me to the book of Genesis, chapter 4, verse 1. Y mi tema en esta noche es Dios ama al dador alegre. Now, my subject this evening is the Lord loves the cheerful giver. Y nadie se me asuste. Now, don't get scared. No leí un reporte de finanzas de la iglesia, nada de eso. It's not that I've recently read a financial report of the church or anything like that. Vengo de un ángulo muy diferente I'm coming about it in a very different angle para que sea de bendición para ustedes. so that it can be of a blessing to Si you. hay alguien aquí por primera vez Now, if there's anyone here for the first y time no me conoce a mí como pastor, and you do not know me as a pastor, no creas que yo predico de esto todo el tiempo please don't think I preach about this every day y salga de aquí diciendo que en esa iglesia lo que se habla es de dinero. or leave this church today saying, you know what, all they talk about at that church is about giving money. Pues los que me conocen, que llevan aquí desde un principio, For those who know me that's been here for the beginning, saben que eso es lo menos que yo hablo. you know that that's the least we talk about here. ¿Quién dice amén? Who says amen? Pero quiero que usted tenga la revelación correcta de lo que es dar, But I want you to have the correct revelation of what it is to give. porque se necesita un corazón correcto para que tu semilla dé el fruto correcto. See, because you have to have a correct heart in order for that seed to give its fruit. No estoy hablando que usted dé más, sino que lo que usted dé, lo dé con un corazón correcto. No, I'm not talking about you giving more. What I'm talking about you giving with the right heart. Hoy mi esposa y yo estábamos trabajando la tierra, tilling unos lugares para sembrar. Today, my wife and I, we were tilling the area, the earth around our home. Pues el terreno, la tierra tiene que estar bien para poder sembrar. See, because the ground needs to be correct in order for you to be able to harvest. Tú and eres la plant. tierra, tu corazón tiene que estar bien para que la semilla dé fruto y lo dé en abundancia. Now you are that dirt. You need to be correct in order. Your heart needs to be correct in order for that seed to give its correct fruit. Nuestros corazones tienen que estar bien. Our hearts must be correct. Yo quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 4, So please follow me to Genesis chapter 4. una historia muy importante, Very important story, además muy triste. and also very sad story. Dice la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. Versículo 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of fruit of the ground. Y Abel, su hermano menor, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. And Abel also brought of his firstborn of his flock and of their fat portions. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, And the Lord had regard for Abel and his offering. pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, se molestó But, y decayó su semblante. but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry and his face fell. Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice el Señor. And the Lord said to Cain, why are you angry and why has your face fallen? Y si no hicieres ser bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crunching at the door. It desires is for you, but you must rule over it. Así es. Repetimos, dice, si tú haces lo bueno, le dice el Señor, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. See, the Lord tells him, see, if you do well, I will accept you. Pero si haces lo malo, But if you do not do well,
if you do evil, entonces el pecado te estará esperando. then sin is crunching at the door. It's waiting Eso es lo at the que door for you. significa, estará a tu puerta. That's what it means. It's waiting for you. Estará esperándote para atacarte. It will be waiting for you to attack you. Te quiere dominar. It wants to have domain over you. Pero el Señor le dice, tú debes dominar el pecado. See, but the Lord tells you, you have to have dominion over sin. Una historia real. A true story. Dos hermanos, Two brothers, uno mayor, uno menor. an older and a younger one. Llegó un tiempo donde tenían que traer una ofrenda a Jehová. A time came where they needed to bring an offering to Jehovah. El mayor trajo una ofrenda, The eldest brought an offering, pero quizás una ofrenda que no fue de su corazón. Fue una ofrenda quizás se sintió que era un deber, no porque le salió de su corazón. but perhaps not an offering from his heart, yet an offering that he did because he had to, an obligation. O sea, la palabra dice, trajo una ofrenda. See, the word says he brought an offering. Pero a ver, su hermano dice que trajo de lo primogénito But Abel, his brother, it says that he brought from his first fruit y de los más gordos de ellas. and from the fattest of them all. O sea, trajo una ofrenda preparada para el Señor. So, in other words, he brought an offering prepared for the Lord. Planificó una ofrenda para Dios. He planned an offering for the La Lord. diferencia entre Caín y Abel es que uno deseaba dar una ofrenda de su corazón Now, the difference between Abel and Cain is that one desired to give an offering from his heart, y otro dio solamente una ofrenda por deber, porque es Dios. and the other one brought an offering simply because he had to, because it was for God. Y esto se puede aplicar en muchas áreas. And we can apply this into many areas Nosotros in our podemos lives. venir a la iglesia y levantar las manos y adorar porque es un deber. See, we can come to church, raise our hands, and worship because we have to. La adoradora nos dice que tenemos que levantar nuestras manos. The worshiper in the front, she's telling us that we have to raise our hands. En los estudios bíblicos nos dicen que es bueno adorar a Dios. Our Bible studies tells us that it's good to worship the Lord. Levantamos nuestras manos, So we raise our hands. pero a veces no fluye del corazón. But sometimes it doesn't quite flow from the heart. Y yo sé que a veces venimos de trabajo estamos cansados. And sometimes I know that we are tired from work. Tenemos una semana bien ajetreada que no nos dio tiempo ni de orar. We had a very busy week. We barely even had time to pray, Y lo perhaps. último que tú quieres hacer es adorar a Dios, pararte y cantar al Señor. And the last thing that you want to do is to have to stand up, worship, and sing to God. Porque quizás tu semana no te fue muy bien. Because perhaps your week wasn't the best. Y yo pienso que eso fue lo que le sucedió a Caín. And I believe that this is what happened to Cain. Quizás su semana no le fue muy bien. Perhaps he did not have such a good week. Y ahora tenía que traerle una ofrenda a Dios. On top of it all, now he had to bring an offering to God. Pero a Abel no le importó cómo fue su semana. See, but Abel didn't care how his week Él estaba was. preparando por meses He had prepared for months unas ovejas. sheep. Él estaba preparando un sacrificio para su Dios. He had been preparing a sacrifice for his God. Él había separado algo que era sagrado para Dios. He had separated something that was sacred for Tu God. ofrenda y tu adoración debe de ser algo separado. See, your offering and your worship should be something separated. La palabra holy en la interpretación holy es algo que está separado para Dios. See, the interpretation of the word holy means something that has been separated for God. Y no solamente eso, él conocía el principio del primado, del primogénito. And not only that, but he knew the principles of the first fruits. Porque Dios dice que de todo primogénito, de todo primogénito es mío. Todo lo que sea primogénito, todo lo que abre el vientre será mío. Because the Lord said that every first fruit, every firstborn, everything that opens up that womb, it's mine. Es interesante que esto es una ley, un principio divino. Todavía no estaba la ley mosaica. Eran los hijos de Caín, eran los hijos de Adán y Eva, y ya entendían que lo primogénito, ya Abel, el menor, había escuchado de su papá que lo primogénito es de Dios. And this was something divine. The Messiah law was still not established at that time, yet they understood that Que the firstborn, first fruits que lo was of primero God. se le debe dar a Dios. That the first of it all must be given unto Se God. tiene que dar con fe a Dios. It must be given on with faith to God. Cuando leemos en Hebreos capítulo 11, Now, when we read in the book of Hebrews chapter el 11, capítulo de los héroes de la fe, the chapter of those heroes of the el faith, primer héroe que aparece después de Dios es Abel.
The first hero that appears after God was Abel. Dice que Dios constituyó el universo de algo que no se veía, pero sí existía. It says that God constituted the universe from something that was not seen yet that exists. Dice que por la fe entendemos eso. And we know that by faith we Y understand después el this. próximo verso dice que por la fe Abel And then the next verse says, but by faith Abel ofrecer. offered. Cuando tú ofreces algo a Dios, tú lo tienes que hacer con todo tu corazón. See, and when you offer something to God, you must do it wholeheartedly. Tú no lo debes de hacer porque es un deber. You shouldn't have to do it because it's you have Tú to. lo tienes que hacer porque tú lo amas a Él. You have to do it because you love Him. Porque Él se entregó para ti primero. See, because He gave His life for you first. Dios entregó a su hijo primogénito lo entregó Dios. Él cumple con su propio principio. See, God gave His firstborn, Jesus. He accomplished, He fulfilled this first principle Himself. Dios cumple con su propio principio. See, God fulfills the principles that Él He has dio su established. hijo primogénito He gave His firstborn son para and que only fuera el son, Salvador tuyo y mío. so that He would then be your Savior, my Y Savior. aquí haber da de lo primogénito. And Abel right here, he gives of the first fruits. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. It says that by faith Abel offered unto God a more of an excellent sacrifice. Yo quiero que usted, iglesia, ustedes Now I want you, le church, den a Dios más excelente sacrificio. to give unto God more of an excellent sacrifice. Yo creo que hay gente que están dando sacrificio pero menos excelente. And I think that there's out there people that are giving more sacrifices but less Esto es bien excellence. importante. Now this is very Que yo lo important predique, yo lo enseñe, que usted lo entienda. for me to preach it, teach it, for you to understand it. Y me paro aquí con mucho temor y temblor And I stand here with much respect de and ser criticado. with much fear to be Pero criticized. tenemos que entender este principio, y tenemos que valorarlo, porque a Dios se le da con más excelente sacrificio. Because this is a principle and we must value it, because we give God with excellence. Empezando conmigo, Starting with myself. tenemos que darle a Dios más excelente sacrificio. We must give unto God more of an excellent sacrifice. Porque todo principio que dice la palabra que tú y yo tenemos que ejecutar y hacer, Because every first fruit that you and I must execute, todo precepto de la palabra, every precept of the word, todo principio divino, every divine todo principle, mandamiento, every commandment, no es para beneficiar a Dios. it's not meant to benefit God. Dios lo estableció para beneficiarte a ti. See, God establishes so that you can be benefited off of it. Y Abel se benefició So Abel, he was de un benefited principio que Caín no quiso entender. from a principle that Cain did not want to understand. Entonces el favor y la gracia le cayó sobre Abel. So the favor and the grace fell upon Abel. Y Caín se molestó. And Cain got upset. Dice, pues el pecado ha estado a tu puerta, pero tú no lo has dominado, Caín. Tú no has dominado el pecado en tu vida. So God tells them that the sin has been knocking upon your door, Cain, but you have not dominated that sin. Y te olvidaste del Dios, And you forgot about the God, tu Dios. your God. Te olvidaste de quién es el creador. You forgot who the creator was. Escúchame bien, los hijos de Adán y Eva. See, we're talking about the Si the eso le sons of Adam and sucedió a Eve. ellos, ¿qué no nos sucederá a nosotros? Now, if this happened to them, what more can it not happen to Ellos us? conocían el camino al paraíso. See, they knew the way to paradise. Y Caín dejó que el pecado entrara a su corazón. Por eso no pudo honrar a Dios. And yet Cain allowed sin to govern his heart. That's why he was not able to see God. Dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era righteous, era justo, era sadiq, era justo. So Abel was able to please God with his sacrifice. That's why he was named righteous. Así que en tu adoración, en tu sacrificio, en tu darle a Dios, tú le demuestras a Dios por fe que tú eres justo. So in your worship, in you giving God, you're showing God that you are just. Porque le damos, dice, dando Dios testimonio de él, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 11:4. Hallelujah. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. It says that then they said, hallelujah.
Amen. By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts. And through his faith, though he died, he still speaks. So, aquí hay principios. So there's principles here. Hay principios, hay códigos en la Biblia que son divinos. There's codes in the Bible that are divine codes. Que no importa en qué dispensación estemos. Now, it doesn't matter in what dispensation we are Si estamos en la at. dispensación de Abraham, If we're in the Abraham si estamos en la dispensación de Moisés, de la ley, or the Moses si estamos en la dispensación de los profetas, or the prophets la dispensación de Cristo or the dispensation of Christ o la dispensación del Espíritu or Santo, perhaps of the Holy Spirit, son reglas divinas que no se van a desaparecer. these are divine rules that will never disappear. Él dijo que la ley de la siembra y la cosecha será perpetua. See, he said that the law of the planting and the reaping will be eternal. Y estos son principios que tú y yo tenemos que aprenderlos. And these are principles that you and I, we must learn. Que cuando nosotros le damos a Dios, That when we give to God, Dios recibe lo que nosotros le damos, pero Él mide el corazón con que damos. and yes, he receives what we give him, but he measures the heart in which we give. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros damos a Dios. See, we must be very careful of Yo, how our heart yo is when we tengo que give to tener God. cuidado de cómo yo le doy a mi esposa. See, I have to be careful of how I give to my wife. Oh, ya yo te he dado besos. Oh, well, I already gave you kisses. Ya estamos casados por 11 años. We've been married for 11 years. A veces podemos llegar a un punto donde ya no estoy dando del lado correcto de mi corazón. And sometimes we could get to a point in life when I'm no longer giving from the correct side of my heart. Yo no le voy a dar amor a mi esposa por costumbre, sino porque es un amor que fluye diariamente. See, I'm not going to love my wife because it's I have to, but because I have a love that flows daily. Entonces, cuando nosotros traemos nuestras ofrendas a Dios, So when we bring our offerings to God, nuestra adoración a Dios, our worship to God, nuestros diezmos a Dios, our tithings to no God, debe de ser por algo repetitivo que ya es una costumbre. it shouldn't be because of something repetitive that we are already accustomed to do. Porque entonces nos convertimos religiosos. Because then we are religious. Entonces ahora tu ofrenda tú la das por religión, So now you give an offering because of religion. por un sacramento repetitivo que se practica en Iglesia Vida Explosiva. Because of a repetitive sacrament that we do here at Explosive Life Church. Cuando Dios no ve las cosas así, See, but God doesn't see things this way. Dios no lo vio así con Abel y con Caín. God did not see things this way with Cain or Abel. Dios no lo vio así con Abraham cuando 430 antes de la ley mosaica dio sus diezmos a Melquisedec. God did not see it this way with Abraham 430 years before the Messiah law when he gave. ¿Me están entendiendo? Are you O sea, understanding? tenemos que tener un corazón que del lado correcto. O sea, Dios va a medir tu corazón cuando tú le das ofrenda a Él. See, God's going to look at your heart when you're giving an offering to him. Segunda de Corintios 9:6 2 Corinthians 9:6. dice: por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Hay que darle a Dios con un dador alegre, Sí. hay que dar alegremente, See, we must give to God cheerfully porque damos con amor. because we give with love. Ahora, cuando usted empieza a dar como algo repetitivo, algo que es, es que piden la ofrenda y no lo das con amor, entonces Dios no te puede valorizar la ofrenda o el diezmo que estás dando. Now, when we give something because we're giving, we give repetitively, then you're no longer giving because of your heart or through your heart. Tenemos que guardar nuestro corazón. See, we must protect our Sobre hearts. toda cosa guardada, guardar vuestro corazón. See, the Bible says above all things, protect your heart. Y así mismito yo pienso que es el hombre. And I think that man is this way. Cuando no tiene una relación muy sólida con su esposa, no le da a su esposa. See, a man does not have a solid relationship
relationship with his wife, he does not love on Tiene his un wife. problema en darle a su esposa. He does not give to his wife. He has a problem giving O to his quizás tiene un wife. problema dándole a sus hijos. Or he has a problem giving to his children. Ahora, así mismito es la relación porque es algo del corazón. See, and this is in the same matter. This is how relationship works because it's something of the heart. Cuando tú le das a Dios, tú le das a Dios porque tú lo amas, porque tú sabes que tú te vivías una vida horrible y ahora Él cambió tu vida y ahora tú le estás diciendo, Señor, te doy como un memorial de todo lo que tú has hecho en mi vida. And when you give it to God, you give it to God because you love Him, because you know where you came from, your past life. And I was so grateful to God because He changed your life. El Señor le dice al pueblo de Israel, See, the Lord tells the people of Israel, cuando hagan el sacrificio de la oveja when you do the sacrifice of the y lamb, sus hijos le pregunten por qué están dando ofrenda, and your children ask you, why are you giving an offering? explíquenle la historia de Egipto, que ustedes eran unos esclavos en Egipto y que yo los saqué con mano fuerte. And explain to them the story of Egypt, that you were slaves in Egypt, but I liberated you with a strong hand. So, ahora cuando tú y yo damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, So now when you and I, when we give of our tithings and lo damos offerings, con amor porque antes estábamos oprimidos por el diablo. see, we do it with love because we were oppressed by Y ahora the devil in the creemos que past. hay un sacerdote que se llama Jesús, And now we know that there's a priest named que es el Jesus, que recibe nuestras ofrendas y nuestros diezmos en el cielo. that is the one that receives our offerings and tithings Lo in traemos heaven. aquí a la tierra, pero ese olor sube como olor fragante hasta el cielo. We give it here on earth, but the aroma of our offerings rises upon Y heaven. cuando nuestros hijos nos pregunten, papi, ¿por qué tú das ofrendas y diezmos? And when our children ask us, Daddy, why do we give an offering and a Porque tithings? papá era un fiestero en el mundo. Well, because Daddy was a party goer in the world. Papá Dios lo libró de la muerte. God liberated Dad from death. Y ahora papá le da amor a Dios por medio de sus ofrendas y sus diezmos. So now Daddy shows his love to God through his offerings Porque and antes era tithings. oprimido por el diablo y ahora no lo es. Because before Daddy was oppressed by the devil and he no longer is. Es lo mismo. Same thing. Lo único que ellos lo hacían por la ley mosaica, nosotros lo hacemos por la gracia. The difference is that they did it because of the Mosaic law. We do it by grace. Ahora, So, usted tiene que entenderme bien now you must understand me y no well. malinterpretar mi mensaje. And do not misinterpret my message. Porque quizás alguno va a salir Because perhaps someone may leave here endiablado porque el pastor habló de diezmos y de ofrendas. irate because the pastor spoke about tithings and offerings. Pero es que si yo no te enseño el principio de dar con un corazón correcto, vas a vivir patinando toda tu vida en la iglesia. But see, the thing is that if I don't show you how to give with a correct heart to begin with, you will Porque continue. es un pacto de bendición cuando tú entras en un pacto con Dios en cuanto a las ofrendas y los diezmos. See, because it's a covenant of blessing when you enter into this covenant of offerings and tithings. Jacob entró en un pacto. See, Jacob, he entered a covenant. El nieto de Abraham The grandson of Abraham, dijo, mi abuelo he said, my grandpa le dio el diezmo a Melquisedec gave the tithings to Melchizedek. y Dios le dijo que yo seré tu galardón. And then God told him, now I'm going to Yo be your te voy a rewarder. proteger. I'm going to Los protect que you. te bendicen, yo los bendeciré. Los que te maldicen, yo los maldeciré. Those who bless you, I will bless. Those who curse you, I will curse. Y yo estoy ahora, me están buscando. I'm Israel most wanted. Ahora yo soy el más querido en Israel. No, el más buscado. El más buscado. Mi hermano me está buscando para matarme. See, because my brother's looking for me to kill me. Yo voy a hacer un pacto con el Dios de Abraham, con So, el Dios de mi abuelo. I'm going to make a covenant with the God of my grandfather. Y voy a dar lo mismo que él dio. And I'm going to give the same thing he Si gave. tú me das bendición a la tierra donde yo vaya, If you bless me in the y land tú I will estás go, conmigo, and you're with yo me, voy a hacer un voto contigo. then I will make a vow with Y tú you. me das de comer, de vestir, If you give me to eat, to dress, me das sustento. if you sustain Yo me, te voy a dar de diezmo de todo lo que de mis entradas. I will give you the tithing of all my income. Trabajó 14 años por las dos esposas, He worked a total of 14 years for both of his wives. por la que quería. Trabajó 7 extras por la que quería, ¿verdad? See, he worked those 7 extra for the one he really Y wanted. trabajó otros 6. And he worked another 6. Le dio 2 diezmos a su suegro. So he gave a double tithing to his father-in-law. Pero en una manera de meses But in a form of months, se hizo más rico he became more richer que su suegro.
than his father-in-law. porque diezmaba de lo poco que recibía. Because he would tithe of the small amount of portion La gente that he would piensa que tú receive. vas a empezar a diezmar cuando tienes mucho. La gente piensa a veces que yo diezmo cuando tenga mucho, See, people sometimes they think that I tithe when I have a pero lot. cuando tengas mucho no lo vas a hacer porque es mucho para tú dar. See, but when you have a lot, you won't do it because it's a lot to give. Das de lo poco como dio Jacob. So start giving from the little as Jacob did. Él le dijo, me has cambiado mi salario 10 veces. He said, you've changed my salary 10 times. Me has bajado mi salario 10 veces. You've lowered my salary 10 times. Y él fue fiel con su Dios. Yet he was faithful to Pero his en God. medida de meses tuvo más que su jefe. But in a measurement of months, he had more than his boss. Es un pacto. That's a Él hizo un covenant. voto con Dios. He made a vow Él with God. cumplió un principio divino que lo bendijo. He fulfilled a divine principle that blessed him. Ahora Jesús Now Jesus, habló por parábolas. he spoke through parables. 30% de sus parábolas habló de mayordomía. 30% of his parables, he spoke about. Y muchos que lo seguían cerraron su corazón cuando él hablaba de mayordomía. And many of them that followed him would So, listen to his si alguno teachings. cierra su corazón a esta enseñanza, bueno, yo no soy mejor que Jesús. And when he spoke about stewardship, and if anyone want to close their hearts out on this subject, you're welcome to. Amén. Él habló de mayordomía. See, he spoke about stewardship. Porque es importante de nosotros entender del corazón que nosotros le damos a Dios. See, because it's important for us to understand and from what part of our hearts we're giving to God. ¿Quién dice amén a eso? Who says amen? Proverbio 11:24 Proverbs 11:24. dice, hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds with what he should give. He only suffers want. El alma generosa será prosperada Now, whoever brings blessing will be enriched, y el que riega será también regado. and one who waters will himself be watered. Esto es un principio bíblico. See, this is a biblical El que principle. reparte le es añadido más. He who gives will be added unto Y hay him. quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. And one who withholds that what he should give, he will then suffer more want. Cuando nosotros le damos a Dios lo primero, See, when we give to God the first of it all, nunca se va a perder la primicia. the first fruit will never go to waste. Y todo lo primero no se pierde. And all the first fruits never gets lost. Porque lo que tú le das a Dios no lo perderás porque Dios lo redime. And because what you give to God, that's never gotten lost because God redeems that which you Pero give. esto es una carrera de fe. See, but this is a race of faith. Yo he estado predicando sobre la fe. See, I've been preaching about faith, Bueno, tenemos que tener fe para darle a Dios. and we must have faith to give to God. Porque cuando no le tenemos fe a Dios en la área de finanzas, el primero que se descarría es la cartera suya. See, because when we don't have faith in the subject of finance, the first item that strays away is your wallet. Eso es verdad. That's Lo true. primero que se descarría es la cartera del hombre. The first thing that strays away from the gospel is your Yo wallet. escuché una vez un hombre que dijo que la cartera del hombre tiene una vena que llega al corazón. Once a man of God said that in the wallet of a man, there's a string that goes attached to your heart. Hay una vena que va directamente al vein. corazón. There's a vein attached from your Y wallet eso es to the verdad. heart. And I Eso es think that's verdad. true. Eso es verdad y te lo compruebo. And I'll prove it to you. Cuando una persona ya el corazón de esa persona no está en una iglesia, lo primero que cierra es la cartera. See, when the heart of a person is no longer in that church, the first thing they close is their wallet. Es verdad. It's true. Cuando un hombre se quiere divorciar de su mujer, lo primero que hace es cerrar su cartera. When a man wants to divorce his wife, the first thing he does is close his wallet on her. ¿O estoy diciendo una mentira? Am I lying? Es una verdad, mi papá dice una purita verdad. As my father once said, it's the pure truth. Hay una canción ranchera que dice, y esa es la purita verdad. There's Es an la old purita Western verdad. ranchera song that says that is the purest of truth. So, tú sabes cuando tú no estás buscando a Dios porque como que ya no quieres dar. So you know when you're not really seeking God because you feel like you don't want to give Porque anymore. cuando tú estás lleno del fuego de Dios, Because when you're full of lo the fire primero of que tú God, tienes, lo primero que tú haces es la misma actitud de una actitud de fe, que quieres agradar a Dios con tu ofrenda y tú sabes que
Papa, no tengo mucho, pero de lo poco que tengo te doy. Then you right away want to do like Abel did, and you say, you know what, Father, I ain't got a lot, but whatever I have, I'm going to give you of that. Porque yo quiero honrarte con mis primicias. See, because I want to honor you with my first Yo fruits. quiero honrarte con todo lo que tengo. I want to honor you with everything I have, Father. Ahora, cuando lo aguantamos de las manos de Dios, no se lo damos a Dios, lo perderemos. Now, when we withhold it from the hands of God, then we lose out on it. Eso lo dijo Jesús. Jesus said this. Aquí está el principio. This Porque is el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por Jesús, por mi causa, la hallará. Because he who wants to keep his life will lose it, and he who wants to lose his life for Jesus will gain it. Marcos capítulo 10. Mark chapter 10. Jesús lo dice, todo lo que tú des, casa, carro, lo que sea, caballo, yegua, todo lo que tú le des por mi causa, yo se lo voy a dar a ustedes 100 veces más. Jesus said it, whatever you give for my sake, house, horses, cars, whatever it may be, I will give it to you 10 times more. ¿Por qué? Porque él llamó a un discípulo y el discípulo no le respondió. Why? Because he called for a disciple, and the disciple did Era un not joven answer. rico y él le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Lo estaba llamando a ser discípulo. Sígueme, vende todo lo que tienes y sígueme a mí. Yo seré tu maestro. See, he told this young guy, sell all your belongings and just follow me, and I will be your teacher. Pero porque tenía mucho, But because he had much, dice que le dolió it said it hurted him. y no conocemos su nombre. And we don't know the name of this young man. Un joven rico. It says it was a rich young man. Fue tan rico que fue pobre porque hubiera sido un famoso discípulo. He was so rich that he got poor because he would have been just a famous disciple otherwise. Hubiera tenido un tremendo mansión en el cielo. He could have had this huge mansion in heaven instead. Que orín y polilla no corrompe. That no pest can ever corrupt. Jesús lo dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. But Jesus said it, wherever your treasures is, that's where your heart is. Escúcheme bien, hermano, yo le quiero predicar esto para que usted prospere. And brothers and sisters, I want to preach this so that you can prosper. Así como Jacob prosperó, Just as Jacob prospered, así como prosperó Abraham. just as Abraham prospered. Tuvieron fe para entrar en un voto con Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. See, they had faith enough to go into a covenant with God. Y And we are nosotros sons of podemos Abraham. entrar en un voto con Dios y decir, Señor, yo voy a honrar tus principios divinos porque yo quiero que tu pacto me bendiga. And we could enter into a covenant with God and say, Father, I want to follow your divine principles. And we could go into that covenant with God. Siempre se tomará fe para dar la primicia, lo primero. And let me tell you, it'll always take faith to give of your first fruits. Dar lo principio, lo primero de tu entrada, lo primero que entra, dárselo a Dios. To give the first, whatever first comes into your home, to give it all to God. Y le decimos a Dios, yo te pongo primero en mi vida y confío que tú me vas a cuidar el resto de mis cosas. And tell God, I put you first in my life, and I trust that you will protect me in all areas. Y le decimos a Dios, yo te lo voy a demostrar que tú eres primero en mi vida. Yo voy a ejecutar toda tu palabra. And then we tell God, Father, I'm going to show you that you are first in my life. Gloria a Dios. Y lo podemos ver en Proverbios 3:9. And we can see this in Proverbs 3:9. Honra al Señor con tus bienes It says, honor the Lord with your goods y con las primicias de todos tus frutos. and with the first fruits of all of your produce. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia And then your barns will be filled with plenty, y tus lagares rebosarán de mosto. and your vats will be bursting with wine. Eso es un principio. See, this is a principle. Cuando honras a Dios con tus bienes When you honor God with your y le das wealth, a Dios de tus primicias, and you give to God with your first de tus fruits, frutos, del trabajo de tus manos, of your produce, of the work of your el hands, fruto de tu trabajo, the fruit of your job, Dios va a bendecir el mismo fruto de tu trabajo. God will bless that fruit Dios of te that dará la job. promoción. God will give you a promotion. Dios estará al cuidado de tu carrera. God will take care of your career. Dios estará al cuidado de tu negocio. God will take care of your business. Lo que yo he obtenido ha sido porque yo he sido fiel en cuanto a mis ofrendas y mis diezmos. See, what I have obtained so far in life is because I've been faithful in the offerings and in the tithings. Desde la edad de 23 añitos he sido fiel en esa área, lo he podido entender. Since the age of 23, I've been faithful in that area. I've understood De darle a this. Dios del bruto, To give God from from the gross. gross.
De darle a Dios, decir, Señor, porque tú eres mi partner, yo te estoy haciendo mi partner en mi negocio. And we say, Father, I'm going to give you from the gross because you are my partner in this business. Yo sin ti no pudiera hacer nada. Without you, I couldn't have done anything. Cuando yo estoy en problemas, yo voy a ti, yo busco la sabiduría. I said, God, when I'm in trouble, I'm going to seek you for Tú eres el wisdom. que guarda mis espaldas. You're the one that take care of my back. Y yo te honro, Señor, con mis bienes, con mis primicias de mis frutos. And I honor you with my wealth, with the first fruits of my produce. Y dice la palabra que tus graneros se llenarán, tus cuentas se llenarán. And then the Bible says that then your barns will be filled, your accounts will be filled. Yo quiero que usted entre a este lugar de bendición. And I want you to enter into this place La of palabra de blessing. Dios no miente, el que miente es el enemigo. The word of God does not lie. The one that lies is the enemy. Cuando tú empiezas a creerle a Dios en cuanto a tus finanzas, When you start believing God with your finances, Él no te va a dejar desfraudado. He will never leave you forsaken. Porque He Él va will a never honrar su forsake palabra, you. Él va a honrar su pacto para siempre. Because He will honor His word and His covenant forever. Glory to Jesus. Gloria a Jesús. Malaquías 3. Malachi 3. Vayan a Malaquías. Follow me to the book of Malachi. Malaquías 3:6. Malachi 3:6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. For I, the Lord, do not change. Therefore, you, O children of Jacob, are not consumed. Okay. Después leemos el versículo 10. Then we read verse 10. Dice, traer todos los diezmos a la alfolía, hay alimento en mi casa. It says, bring the full tithe into the storehouse. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. And thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until it's no more needed. Le está diciendo a los hijos de Jacob. He's telling the children of Jacob. Es interesante que cuando el pueblo de Dios se descarriaba, él le decía hijos de Jacob. And it's very interesting that when the people of God, they would stray away, he would then call them No sons le of decía Jacob. hijos de Israel, le decía hijos de Jacob, del primer hombre, del hombre carnal. He would no longer call them children of Israel. He would call them children of Jacob. Cuando estudiamos las escrituras, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, le dice hijos de Jacob, era porque ya se habían despegado de Dios. See, when God will call the children of Israel, children of Jacob, it's because they had strayed away. Pero cuando Dios le hablaba de que lo iba a bendecir, le decía hijos de Israel. But when God spoke about blessing them, he would then call them children of Israel. So aquí le dice hijos de Jacob, se han olvidado. So now he said, sons of Jacob, you have forgotten. Yo no cambio. See, I don't change. Yo no cambio lo que fue justo desde el principio, lo que yo vi justo con Abel, lo que yo vi justo con Jacob, lo que yo vi justo con Isaac, lo que yo vi justo con Job, es justo también con ustedes. See, I don't change. What I saw as just with Abel, with Jacob, with Israel, I still see just today. ¿Robará el hombre a Dios? Will man steal from God? Dice, traer los diezmos a la casa mía Bring your tithings to my house y pruébeme en esto. and test me in this. Es como un double dare you. I double dare you. Pruébeme. Test me. Test me. Pruébeme. Pruébeme en esto. Test me in Hay this. que tener fe para probar a Dios. See, you got to have faith to test God. Esto te levanta tu fe, tú empiezas a creerle a Dios, empiezas a buscar a Dios. See, this lifts up your faith and you start believing in God. Escúchame bien. Now listen. Oh, pastor, mis recursos son limitados. Well, Pastor, my resources are limited. Mucho más tienes que diezmar. Well, the more you got to give. And Porque tithe. ahora tú estás poniendo a Dios en prueba See, because now you're testing God. para que cambie tu situación que estás presente. So that he can change the situation that Y tú you're empiezas presently a going through. levantar tu fe So you start rising up y your decir, faith. Señor, yo tengo fe que tu palabra es verdadera. And you start saying, Father, I have faith in your word. And I know your word is truth.
Yo diezmé a un punto que lo que yo diezmaba no ponía comida en mi casa. And I tithed to the point that what I tithed was what was going to bring food to my own house. Mi esposa lo sabe. And my wife knows this. No me avergüenzo. And I'm not ashamed to say it. Hubieron varios momentos donde fui a la tienda There was a few times where I went to the y store. tuve que dejar la compra ahí y avergonzosamente irme para mi casa sin compra. There was a few times that I had to leave the groceries right there at the cashier and go back home without the food. Pero mi diezmo nunca faltó. But my tithings, Pero nada me faltó. I never missed it. And nothing, I never missed anything. Porque Dios ve todas las cosas. See, because God sees everything. So I lacked in nothing. Mi fe creció. Therefore, my faith grew. Oh, pastor, yo necesito su fe. Oh, well, Pastor, I need your kind of Ten faith. cuidado lo que diga. Be careful what you ask for. Porque así fue con el violinista. Because that's what happened to that violinist. Vino un señor y vio un violinista que estaba tocando bien lindo y le dijo, yo daría mi vida por tocar como tú. A man came and he saw the violinist playing so awesome, and he said, I would give my life to be able to play like Y you él le dice, play. sí, pero tú no me viste cuando llagas salían en mis dedos y yo botaba sangre cuando practicaba. And he said, sure, but you never saw me when I had the blisters in my hands, and I would even bleed from my hands. Entonces, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, tú tienes que levantar tu fe y creerle a Dios. So every woman and man of God, see, you must lift up your faith and believe God. El versículo 11 es el que más me gusta. See, verse 11, that's my Que favorite cuando one. tú entras en este pacto con Dios, It says that when you enter into this covenant with God, la palabra dice que Él mismo destruirá al devorador. the word says that he himself will destroy your devourer. Nada puede arreglar tus finanzas. Tú puedes irte en 40 días de ayuno y orar 24 horas al día. No va a cambiar el principio de Malaquías 3:10, 11. See, nothing else is going to change your life. You can go fasting for 40 days and pray 24 hours a day, but nothing can change the principle from the book Dios of ya, Malachi. ya hizo ya una manera de cómo Él destruir Sí. al devorador. God already established a way for him to destroy your devourer in that area. Él dice, traer los diezmos al alfolí y para que haya alimento en mi casa. He says, bring your tithings to the altar so that there may be food in your barns. Y después dice el 11, por ustedes reprenderá al devorador para que no os destruya los frutos del suelo. He says, I will rebuke the devourer for you so that he will not destroy your fruits. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Hay gente que tiene quizás una vida estéril financieramente porque el devorador está destruyendo tu fruto. See, there's people that have a sterile finances because the devourer is destroying your fruits. Porque no estás entrando en el pacto con Dios. See, because you're not entering into the covenant with God. El Señor empieza a cuidar todo lo que te pertenece. So now the Lord starts taking care of everything. No that le das belongs el to you. diezmo a Dios, pero se te dañó la nevera. No le das el diezmo a Dios, pero se te dañó el carro. No le das el diezmo a Dios, pero el enemigo te está destruyendo todo lo que está a tu alrededor. You don't give your tithings to God, but your refrigerator got messed up. You don't give your tithings to God, but everything else is falling apart. Porque es un principio. See, because this is a Y principle. el enemigo lo sabe. And the enemy knows it. Por eso cuando Job pasó por la prueba, lo primero que le robó fue el sacrificio de cada mañana. Sí. Le mató todo el ganado. See, this is why when all the trials begin in the life of Job, the first thing that the enemy destroyed was his sheep, the sacrifice of every morning. Que le traía a Dios todas las mañanas. The sacrifices that he would render El into the enemigo no Lord le every gusta morning. cuando tú sacrificas a Dios. See, the enemy doesn't like it when you sacrifice unto God. Por eso es que se metió en Caín y mató a su hermano. That's why he went into Cain and killed his brother. Así de impactante y poderoso es esto. See, that's how impacting and powerful this is. Glory to Jesus. Él dice, yo destruiré al devorador. He says, I will destroy Para que the no devourer, destruya nada de lo que te pertenece. so that he will not destroy the fruits of your soil. Y no solamente eso, And not only that, los que te rodean those that surround te you, dirán bienaventurados.
They will call you blessed. porque verán la bendición de Dios sobre tu vida. See, because they're going to see the blessing of God over your life. Eso es para que usted diga, ven, aleluya. See, that should make you say, Los que te hallelujah. rodean, tus vecinos, te dirán bienaventurado porque verán la bendición del pacto de Dios sobre tu vida. See, your neighbors are going to call you blessed because they will see the blessing of the covenant of God over your life. Porque en la economía de Dios no hay recesión. See, because in God's economy, there's no recession. En la economía de Dios no hay depresión. In God's economy, there's no depression. Y Él te bendice aún en momentos donde la economía no está bien. And He blesses you even in the midst of times that maybe the economy is not so good. Por eso es que tenemos que honrarle a Dios a todo tiempo y en todo momento. That's why we need to honor God at all times and in all times Y de todas las maneras. and in all ways. Son principios de Dios. These are principles Estipulados en la of palabra God, de Dios. stipulated in the Word of Él God. le dice a los fariseos, le dice, ustedes deben de hacer una cosa y hacer sin dejar de hacer lo otro. See, He tells the Pharisees, you should start doing one thing without and not stopping to do the other thing. Él dice, sí, es bueno diezmar, no dejen de hacer eso, pero tienen que hacer lo otro. And in other words, He said, yes, it's good to tithe, but you can't stop doing the other thing either. Es un principio de la primicia es de Dios, no es mía. You see, it's a principle of the first fruits. Es de Dios, no es mía. And that principle is of God's. It's Yo soy not un mine. mayordomo de lo que Dios ponga en mis manos. I'm just a steward of what God places in my hands. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. That's why we must be very careful. Todo primogénito es de Jehová. Every firstborn, if it's God's, Eso no ha cambiado. that has not changed. Por eso el enemigo siempre ataca a los primogénitos en cada hogar. And that's why the enemy always attacks the firstborn in every home. ¿Cierto? True? ¿Por qué? Porque es un principio y el enemigo lo sabe. Why? Because this is a principle and the enemy knows this. Por eso es que tenemos que orar por nuestros primogénitos. So we need to pray for our firstborn. Y se requiere fe para darle a Dios lo que es de Dios. And it requires faith to give to God what is of God, what belongs to God. Tenemos que superarnos, We have to better ourselves, superar nuestra justicia better our justice, y darle a Dios lo que es de Dios, and give to God what is a of César God, lo que es de César, to Caesar what belongs to Caesar, a darle a Dios con un corazón sencillo, humilde, lleno de amor. to give to God with a simple, humble heart, full of love. Proponernos en nuestro corazón que le vamos a dar a Dios no de mala gana, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. To convince ourselves that we're going to give to God not because we have to, but because God loves a cheerful Y giver. mira lo que dice la palabra en el próximo verso, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. And look at what the next verse says, that God can let all grace Abunde, overflow for all of abunde. you. Gracia, que gracia abunde para con nosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, And God can have grace overflowing for all of us, abundéis para toda buena obra. so that it could be an abound for all good work. Así es Dios. And that's how God is. Y mira el versículo 10, me ministra, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Verse 10 says, bring the full tithe into the storehouse, and there will be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. Segunda de Corintios, estoy leyendo 9:10. Amen. El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Hermano, durante la recesión yo leía todo esto todos los días. Yo me iba a Malaquías, yo me iba a 2 Corintios 9. Yo estaba leyendo, nutriéndome con la palabra de Dios y creyendo en la promesa de Dios. Señor, yo no me voy a ir a bancarrota, Señor. Yo voy a triunfar, Padre amado. Yo he creído en tus principios, yo he creído en tu palabra, yo he creído, Padre amado, en todos tus consejos, y tú me vas a levantar de esta. And I believed in his word, and I said, Father, I believe in your principles, I believe in your word, and I know you're going to rise me up from this time of depression. Le está hablando un hombre que ha pasado por las secas. So the person that's speaking to you is a man that has gone through the dry land. Ahora pueden ver frutos en mi vida, pero es porque, ¿por qué? Vean atrás, denle rewind a mi vida. See, but and nowadays you can see fruits in my life, but give rewind to my life and see. Son promesas de Dios.
This is now just promises from Porque aunque el God. principio sea poco, tu postrer estrado será mucho. Es un principio de Dios. Because even if your beginning is small, your ending will be much and great because it's a promise of God. Siempre demos de un buen corazón. No demos como Caín. Always give with a good heart, happy heart, not like Cain. Porque si damos de mala manera, nos convertimos como un Caín. Because if we give in the wrong way, we become a Cain. Cuando tú traigas tu diezmo al Señor, When you bring your tithings unto God, dice que la Biblia en Hebreos que son los hombres que la reciben, pero en el cielo la recibe Jesús. in the book of Hebrews says, yes, man on earth receives your offering, but in heaven Jesus Escúcheme bien, receives your offering. no me vean a mí cuando usted traigan el diezmo, vean a Jesús recibiéndolo. So don't look at me when you bring your tithings and your offerings. Porque Imagine cuando Jesus yo doy mi receiving propio them. diezmo, ¿a quién yo se lo estoy dando? Si no tengo un pastor, mi pastor es Jesús. See, because when I give my own tithings, who am I giving it to? Jesus. Entonces mi diezmo se pierde porque no hay un pastor. Mi pastor está en el cielo. See, my tithings don't go to waste because that I have no Mi pastor sacerdote here. está en el cielo. But priest is in Porque heaven. yo mismo no me puedo dar mi propio diezmo. Así que yo le enseño a usted, iglesia, usted le trae el diezmo a Jesús. Él lo recibe en el cielo. See, church, that's why I teach you. You're giving your tithings to Jesus and he receives it in heaven. Gloria a Dios. Me tomó 7 años para predicar esto. Took me 7 years to finally preach this message Por temor. because of fear. Pero no quiero aguantar más su bendición. But I don't want to hold back his blessing anymore. Amen. Si yo tengo un secreto de la palabra y yo no se lo doy a ustedes, entonces Dios me va a decir, ¿por qué no le enseñaste a mi iglesia sobre el dar y el ofrendar? And if I have a secret of the word in me, I must give it unto you because the Lord otherwise will say, well, why did you not teach them how to give? ¿Por qué no le enseñaste? Why did you not teach them? Es un principio, está en la Biblia. See, this is a principle. You find it in the Bible. Ahora el problema es que muchos pastores Now, the problem is that many pastors y hombres por la televisión and men in TV han corrompido este principio have corrupted this principle para ellos enriquecerse. so that they can enrich themselves. Y tenga cuidado a quien critica, que eso se encarga Dios. But now be careful who you're going to start criticizing because God's the one that takes care of Tú no them. fuiste el Amen. que lo hiciste rico, así que no lo critiques tampoco. You're not the one making them rich, so don't criticize them either. Amen. ¿Cierto? True? Tú no le diste, ¿verdad que sí? Eso es ellos con Dios. That's just them and God. Amen. Porque a veces somos como que muy sueltos en criticar Sí, because- cosas que ni nos pertenecen ni entendemos. Sometimes we're a little bit too fast in criticizing things that we might not necessarily understand. Amen. Y si Dios le dio un avión, quizás Dios quiso dárselo para ir a las naciones. And if God gave them an airplane, well, maybe God wanted to so that they can travel the world and preach the gospel. Amen. Allá Dios y él. That's between him and God. Gloria a Dios. Amén. Amen. No seamos como los del mundo, Let's not be like the ones from the world que no entienden esto de dar y de ofrendar. that they don't quite understand this business of giving and receiving. ¿Entiende? Dar y se os dará. Give and it shall be given to you. Un principio, dar y se os dará. Medida buena, apretada, rebosante, darán en su regazo. It's a simple promise. Give and it shall be given unto Medir y you. se os dará. Ask and it shall be given. Todo lo que tú le das al reino de Dios See, everything you give to the kingdom of God pare frutos en un futuro. gives birth to fruits in the future. No hay nada que There's- Dios te diga que tú des que no se va a multiplicar en las manos de Dios, porque tú lo que le das a Dios, Dios lo bendice. There's nothing that God tells you to give that you give that will not be multiplied in blessings. Es la ley de la bendición, This de is la the- multiplicación. This is the law of Tú se lo das blessings, a of Jesús. multiplication. Este jovencito le dio a Jesús 5 panes y 2 peces. See, this young kid gave to Jesus 5 bread, 2 loaves, Y bendijo 5 Dios loaves of estos bread, 5 2 panes y fishes. 2 peces. and God blessed El these jovencito fishes and bread. aparentemente se quedó sin nada.
Pero sobraron cuántas canastas, 5 canastas. Quizás le dijo al muchachito, son tuyas porque tú sembraste. And perhaps the boy thought that he would no longer have any food, but the food multiplied. But the kid probably said, you know what, this belongs to you because you multiplied it for me. Escúcheme bien. Now Si, listen. Dios, si el principio de Dios es un 10% para darme un seguro de prosperidad, yo se lo voy a dar. If God's principle would be for me to give him 10% of whatever I have in order for me to have an insurance Porque por with más him, que I yo would give it corra, to por him. más que yo trabaje, por más que yo estudie, por más que yo me sacrifique, nunca me voy a dar a mí lo que Dios me puede dar a mí con ese 10% principio que yo le voy a dar a Because Dios. no matter how much I sacrifice, how much I work, how much I study, whatever it may be, I can never outgive A that veces 10% yo no of God. entiendo a la gente. And sometimes I don't understand people. Dios con palabra pura, palabra clara, te dice, traédmelo, dámelo a mí y probarme cómo yo te voy a bendecir abundantemente. Y no solamente eso, voy a destruir los que quieren devorarte. God with clear words, he simply tells you, give me and I shall give back to you. And we tend not to give to that. Ninguna aseguradora te puede asegurar ese seguro que Dios te está dando. No other insurance company can insure you the way that God can insure you. Yo entendí eso. And I understood this. Señor, yo no te voy a dar por eso, yo te voy a dar porque te amo. And I said, God, I'm not going to give you because of that. I'm going to give Pero you si because tú I me das love esas you. premisas, yo las cojo también. Now, if you want to bless me in that area, I'll take that too. Porque está en la palabra de Dios. See, because we find it in the Word of God.